in 44. Ang isugat-sugatan mga suking putos kung banwa. Ang sunod na padapuda kung magpadayot kung magpalibot. Lakay na kung padamigod letter B, maybe. Why? Wala pa. Last ball, dire na down na. Nag-straight na black, dire na sini black. Bola-bola, maybe, by 5, 44 na kuwang sampol. Number DC, City na kuwang sampol. Lasa ka, wala na ka. Okay, balik sa dog, simple, sampol straight, double bingo. Atong nakatara na, usap ka rito. Sampol straight pagkatang bingo. Hanggang sampol ka nag-ibitay sa kapaw unahan sa 20. Kung makapurma gusa, dugdug na yun kanabing ka na. Larga, buda-buda, uda tangka, uda talian, kabila pamati, kabilang buda-buda, kung sabay tali, kudamingol, letter B, dos, nagasilo. Tali letter B, dos. Kung ilay na taday Diyos kung ni Arthur isi Mondragon, may trang may porlong kulong bulan sabay letter O, City kabang tuloy 73. Itali, ang sunod na badabudang kung badabanda-bandang kuruskina kung paminanabot kunigana paminaw silang bulan letter in tulog kadulsina 36. Itali numero 36 sugat nag-check sa tabangan dong. Duway mo naman kung pintahon kung amigong kung bulang kung sabay palinabot letter O 71. Dong nag-check sa tabangan dong unong minor. Itali kung 71 kung barkong karaan banking. Padulong kulog Hong Kong, Taiwan, Japan, sakyanan tunos babay uwagan. Tuwan sabay pamina naman. Tuwan kung Italy, Kudamigo, pamina letter G, 59, 29, 59. Italy, 59. Tuwan kung wala pa kulay nakadugdug, Kudamigang kung magpalayon na ganasan. Bola naman kung bola tukan. Duwang sunod na badabulang kung subay kurong bulang kung tulog kantang kudamigo. Duwi tali na po kudamigang kung subay tali sunod na lang bol. Ikali letter I day sisini. Itsanay. Sunod na niya tag G-Sta Aritas Lucky by Bingo ang inyong doubles lamisa 150. Satu ba na eh? Duwang sunod na badabulang kung magpadayon kung panagtani pamina naman letter I by D Sirado. Wala pa. Duwita na letter I by D Sirado kung atong tas hoktiranay daghantag 20. Mga pirata dintong dabintan letter M taray taytaris. Yay! Wala pa. Bingo bitaning kiloan di manitungit dulisad madjong letter O say 65. Pisti laka mana. Duha kung magpadayon. Duha kung itali ni karaman kung kudatigi kung itali namod letter G isang pangday say 6. Hey, bingo! Asa? Okay, dari ng daog na ka rin. Dag G sa Black Aritas Lucky by Bingo 1